सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत पर अस्सलाम। नाज़रीन, 2-3 दिन से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे, लड़की का नाम है इकरा और ये वहाँ कॉलेज में जाती थी और वहाँ पे इसके साथ इतना ख़तरनाक जुल्म किया गया और आए दिन इस तरह के मामला जो हैं वो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमने जनाब ऐसे लोग जो हैं उनको ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। कभी फैसलाबाद में जश्न मनाए जाते हैं पुलिस के साथ, कभी लाहौर में, कभी कहीं, और बताया जाता है कि पुलिस बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने में कामयाब है। हालांकि ये मुकम्मल झूठ है। वहाँ पे इतने जराइम हो रहे हैं कि पुलिस खुद जराइम में मुलव्वस हो जाती है। ये मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूँ। ये जो लड़की है इसका नाम है इकरा। वहाँ कॉलेज में 2 लोगों ने इसके साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद इसे कत्ल कर दिया। अब होता ये है कि जब आप इस तरह कोई काम करते हैं, तो कत्ल करने का मकसद ये होता है कि ये लड़की हमें जानती है, पहचानती है, हमारा नाम लेगी और हमें पुलिस पकड़ लेगी। अब आज के दौर में जदीद सिस्टम में हर जगह पे आपको पता है कि कहीं न कहीं सीसीटीवी होते हैं, कहीं न कहीं कुछ होते हैं। अभी तक हमारे पास इसकी ये जो मुजरिम है, उनकी कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं। ये बच्ची, इसका जनाज़ा वहाँ पे बाकायदा उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही है। बहुत तकलीफ़ देता है और बहुत ही तकलीफ़देह हालात है पाकिस्तान। देखिए, जुराइम दुनिया के तमाम ममालिक में होते हैं, मगर जो हमारे वहाँ पे हो रहे हैं, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे पास एक और वीडियो है ख़वातीन की। वो कहती है हमें 5-6 लोग, दोनों बहनों को छांगा-मांगा जंगलों में ले गए और वहाँ वो नशा भी करते रहे और हमारे साथ ज़्यादती करते। ये वीडियो भी इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट है या जो भी पुलिस वाले, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं सामने आया कि किसी को गिरफ्तार किया हो या आगे कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो या कोई इस तरह का बयान दिया गया हो कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये वो बदकिस्मत मुल्क है जिसे हासिल करने के लिए 80,000 जो लड़कियां थी उन्होंने अपनी इज्जतें और जानें कुर्बान की, मगर आज भी उसी तरह वहाँ पे चल रहा है। ये पाकिस्तान जो हालात आप देख रहे हैं इतने खौफनाक हो गए कि वहाँ पे लड़कियां हैं, वो अगर बाहर भी निकलती हैं तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। मैं देख रहा था एक वीडियो में, एक खतून जा रही है, एक बच्चा उसके साथ है, 2 नौजवान आए बाइक पे और उसे तंग कर रहे हैं। पास से लोग गुजर रहे हैं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस औरत को वो छेड़ रही हैं, ये तंग कर रहे हैं, तो हम इसका कोई जवाब दें, कोई खड़ा होकर उन लड़कों से पूछे। और ये अक्सर जितने भी लोग हैं जो ये छांगा-मांगा की मैंने बात की, ये सब लड़कियों की तस्वीरें हम लगाएँगे ऊपर बोर्ड पे। ये वो लोग हैं जो सियासी, जिनके पीछे ताकत होती है, जिनके पीछे बड़े-बड़े ऐसे लोग, जिनके पीछे जर्नैलों की ताकत होती है, जिनको पता होता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या जो इस लड़की के साथ जिन्होंने जो कुछ भी किया, 2 लोग जो हैं, ये पता इनको चल गया कि ये 2 लोग थे और लड़की की मौत की वजह ये नहीं है कि उन्होंने मारा है। मैं ज़रा थोड़ा-सा बता दूँ, वजह तो वही है, मगर खुदकुशी की लड़की। अब मौत की ज़िम्मेदारी तो उन पे ही पड़ती है ना, सोचने वाली बात। उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए, तो वही कातिल होते हैं जो शुरू में मैंने बताया। जो इज़्ज़तदार लड़कियाँ होती हैं, इज़्ज़तदार घराने होते हैं, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते और वो फिर कहते हैं कि हम किस तरह ज़िंदा रहेंगे, किस तरह माशरे में ज़िंदा रहेंगे। उस लड़की ने हो सकता है कोशिश की हो कि कहीं प्रिंसिपल को कहीं न कहीं रिपोर्ट इनकी दर्ज कराई हो, जो इतनी गैरतमंद लड़की थी। मगर क्योंकि जो प्रिंसिपल है या जो भी कॉलेज के प्रोफ़ेसर होते हैं, वो खुद भी इसी तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं। कई आपने देखे, कई पकड़े गए आज तक। और फिर ये भी होता है कि वो भी डरते हैं ऐसे लोगों से जिनके पीछे पीछे ताकतवर लोग होते हैं। तो इसका सबसे जो बड़ा अगर देखें तो मसला हमारे मुल्क का है, वो है जस्टिस सिस्टम। पता है यहाँ पे अदल व इंसाफ बिकता है, यहाँ अदालतें बिकती हैं, यहाँ वकील बिकते हैं, यहाँ सब बिकते हैं।
اس وجہ سے آپ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ 2-4 بندے بھڑکا دیے، وہ بھی بغیر عدالت کے، کیوں عدالت کے بغیر انہوں نے یہ آج کا پولیس نے جو ہے لوگوں کو مارنا شروع کیا ہو۔ ان کو پتا ہے عدالتوں میں عدل نہیں ہے، پولیس کو بھی پتا ہے کہ انصاف نہیں وہاں، اور یہی وجہ وہ خود ہی جو کوئی قابو آ جائے مجرم اس کو مار دیتے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو ایک لڑکے کی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، پتہ نہیں ماں کے اوپر حملہ کر دیا اور پھر وہ بھاگا وہاں سے، اور اس کو ڈر تھا پولیس مجھے مار نہ دے، وہ معافیاں مانگ رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے اگر آپ کی عدالتیں ٹھیک ہے تو وہاں مجرم کو لے کے جائیں یا ملزم کو لے کے جائیں، وہاں پہ اس کو سزا ملے، مگر کیونکہ عدالتی سسٹم فیل ہو چکا ہے اور وہاں پہ عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، جج ہیں وہ اوپر سے فون آتے ہیں اس پہ فیصلے کر دیتے ہیں، ان کو کوئی خانہ پوری کے لیے ٹائم عدالت کا بھی ضائع کرتے ہیں، عدالت کا خرچہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی خجل خراب کرتے ہیں، فیصلہ ان کا اوپر سے ہی آتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے اس نے آپ کو فون کرنا جج کو، جج کی ایسی وہ فیصلہ کرے۔ اور ایک اور بڑی بات، جب آپ کا سپریم کورٹ بکا ہو، آپ کا ہائی کورٹ بکا ہو، تو چھوٹے جج کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے وہاں، جب آپ کا سسٹم ہی نہیں کام کر رہا۔ مگر دعوے ہمارے وہی، یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوتا ہے، اسلام کا قلعہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، مجاہد ختم نبوت، عاشق رسول بورڈ لگے ہوئے، لیکن جس طرح کے حالات وہاں پہ لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہوا ہے۔ کوئی نظر میں خوبصورت لڑکی آ جائے کسی وڈیرے کے یا کسی طاقتور کے، وہ چھوڑ دے۔ سندھ میں تو عام چیزیں ہیں، سندھ میں تو آپ سوچ نہیں سکتے یہ بلوچستان میں کس طرح کے حالات، سندھ میں تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ یہ جناب اب بچی نے ظاہر پڑھنا تھا، پتہ نہیں ان کے گھر کے کیا حالات تھے، کوئی اتنے امیر لوگ بھی نہیں لگ رہے، اور بیچاری نے جان دے دی۔ بہت تکلیف دہ واقعات ہیں، اور یہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے کالجوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح وہاں پہ جو بچیاں ہیں امنا اسکول تک کیسے پہنچتی ہیں، کس تکلیف سے پہنچتی ہیں، کس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جہاں ہر طرف درندے جانور بھیڑیے کسی نہ کسی روپ میں وہ آپ کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے قابو میں یہ آئے۔ اور لڑکیاں ہیں ملازمت نہیں کر سکتی جب تک باس کو خوش نہ کریں، اور پورا سسٹم تباہ کرنے کے پیچھے ایک ہی پرابلم میں نے بتا دی، وہ ہر کوئی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے، عدالتیں وہ دوسروں کے کام میں، فوج دوسروں کے، سیاستدان ہر جگہ پہ، طاقتور ہر جگہ پہ، اور اس کی وجہ سے عدل و انصاف کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر آج بھی کسی ملک میں اگر آپ نے دیکھنا ہے ترقی ہے یا جو بھی جرائم ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن سزا تو ملے نا کسی کو۔ جب سزا ملے گی تو دوسروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہمارے پاس یہاں پہ ہے، مگر یہاں پہ تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں بہت تکلیف دہ اور خوفناک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، آج کل ہماری ٹک ٹاک پہ بھی نشریات چل رہی ہیں، یوٹیوب پہ بھی، اور جہاں بھی ہوں آپ فالو کریں، سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام